Myself সুজিত মাইতি, একটাই পরিচয় স্মার্ট ভ্যালু। ওকে, একটাই পরিচয় স্মার্ট ভ্যালু। স্মার্ট ভ্যালুর বাইরে আর কিছু বলে গেছে। थैंक यू गॉड मेरे को स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म मिला, जमीन से लेकर आसमान तक छूने का मौका मिला। थैंक यू स्मार्ट वैल्यू, थैंक यू मेरा गुरु, मेरा महानायक घोष ब्रदर्स फैमिली के लिए एक जोरदार हाथ ताली। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर विकास घोष, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। और मेरा अच्छा सीनियर कॉलम से वो और मेरा अच्छा से दुनिया जिन लोगों को नाम दिलाया विश्वजीत सर ने। সুজিত মাইতিকে একটাই কোশ্চেন, সুজিত মাইতিকে ভুয়ামাই। তোমরা সীতাকে যখন রামচন্দ্র রাবণ যখন নিয়ে গিয়েছিল, ওকে, তখন রামচন্দ্র হনুমানকে পাঠিয়েছিল কিসের জন্য? রক্ষা করার জন্য। হ্যালো, দেখে আসার জন্য। যখন হনুমান রাবণের ওই পক্ষে গিয়ে সীতাকে দেখছিল, তখন সীতা কোশ্চেন করছিল তুমি কে? তখন ওই হনুমানের কাছে বলার অনেক কিছুই ছিল, ঠিক কি না? पवन का पुत्र था, अंजनी का बेटा था, ओके, शंकर का पलाश पुत्र था, और ब्रह्मा जिसका गुरु था, और अग्नि ने उनको वरदान दिया जो तुमको कोई नहीं जला पाएगा, और इंद्र ने वरदान दिया तुमने कभी जल में डूब के नहीं मरेगा। उनका बनने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने यही बोला मैं रामचंद्र का दूत है। একটাই পরিচয়, যার গুরু বিকাশ ঘোষ, আর সেই বিকাশ ঘোষের শিষ্য। এখানে অনেক স্যার বসে আছে, মিস্টার অমিত স্যার, বিকাশ স্যার, বিশ্বজিৎ স্যার, এরা महानायक, इनारा खुद का दम में महानायक बना। उस समय कोई उन लोगों ने सीनियर था, उनको ऊपर में कोई प्रोफाइल नहीं था, ठीक है? और इन लोगों ने जो काम करता हम लोगों से नायक बना था। हेलो, इन लोगों ने जो छाप सीढ़ी नहीं होती, छाप सीढ़ी नहीं होते, लेकिन दुनिया में ऐसे कोई छाप बने सीढ़ी बिना बनता। स्मार्ट ভ্যালুতে এক একটা সিনিয়র এক একটা सीढ़ी समान। हेलो, आज सीढ़ी के संस्कृत में क्या कहते हैं? अवतरण, ठीक है? अवतरण का मतलब क्या है? जो नीचे से लेकर ऊपर तक वो व्यवस्था ले जाएंगे, वो व्यवस्था बना को अवतरण कहते हैं। और हम लोग का सीनियर का काम क्या है? हर गुरु का काम क्या है? इन लोगों ने क्या किया? हम लोग के जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचा। हेलो, इसका अवतरण क्या है? विकास घोष এই মানুষটাকে, এই মানুষটা আজকে আমাদের জিরো থেকে তুলে নিয়ে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে, তাই গুরু। হ্যালো, বোঝা গেছে? বলছে স্মার্ট ভ্যালু করার জন্য কি দরকার? স্মার্ট ভ্যালু করার জন্য যেটা দরকার কনফিডেন্স। কিছুই লাগে না, আমার মধ্যে প্রচুর নলেজ নেই, প্রচুর কোয়ালিটি নেই, প্রচুর ট্যালেন্টেড নেই, প্রচুর পড়াশোনা করিনি, প্রচুর নাম্বার পার্সেন্ট পাইনি, বাট জীবনে একটা জিনিস পেয়ে গিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ভগবান দিয়ে পাঠিয়েছিলাম কনফিডেন্স। যে কনফিডেন্সটা রামচন্দ্রের মধ্যে ছিল, যখন এই রামচন্দ্রকে 14 বছর বনবাসে যেতে হয়েছিল, ওর সঙ্গে একটাই বস্ত্র ছিল, একটাই বস্ত্র, খালি পা ছিল, জুতো ছিল না। ওর সঙ্গে কে ছিল? ভাই ছিল। ওনার সঙ্গে কে ছিল? পত্নী ছিল। কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছিল না, কোনো স্কিল লেভেলের সৈন্য ছিল না, আনস্কিল সৈন্য ছিল। বাংলা, ঠিক है? बट उन लोगों ने क्या किया? रावण को घर में घुसाकर रावण को मार डाला। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस।
কিছু ছিল না। আর আমাদের কাছে সিনিয়র আছে, সিস্টেম আছে, টপ টপ লিডার আছে।